اینا بردارو معلومات Hyundai Santa Fe است. سال 2014 ماشین واگن بردارو سال 2014 موتور دوی دیزل است. بردارو پیش از ویدیو ساخت کردن یک لایک میزنیم ویدیو پدیدیسه میکنیم چه ماشین داکو باشه در کمیتر نیست و حتما بنوار میگیریم رفتیم بردارو چهتا بالونش نه پناه است. размерش 20 است. بردارو دوتا داره 20 ключовой доступ. 4 تا электропакет, мультируль, коробкаш автомат, монитор, старт стоп, обогрев сидений, охлаждение сидений, салонош кожаный салон бардоро. Люкаш небуда схай. Мультируль. Сиденьош лифтовый. Не олди салони қафош. Шторки қафош, обогрев қафош. Машинча беа тоза бардоро, машин вагоне. Транзитош ҳам ҳаст. Техосмотр утилизация дора бардоро сомона. Тренировкашам ҳаст. Тренировкашам иҷозаш ҳаста? Тренировкашам иҷозаш ҳаст бардоро. Нарх чанд суда коин? 180. нархш бардоро 180,000 сом гуфтасам. Мошин бо савдо мешава бардоро. Номерашо мемонем, маълумот занг зада. Мошина савдо кара бигиред. 92 833 53 55 92 794 34 94 да бардоро. Хайдро бошад ба ин номеро занг зада мошина савдо кара бигиред.